Fikiri Walikale iko composé na 15 groupements. Sur 15 groupements, NDC isha libéré 13 groupements. Sur 13 groupements, adui anabakia mu 2 groupements, Kisima na Ikobo, na ndani ya ile Kisima na Ikobo tuisha aneantiri adui kuma villages za mingi. Tunabakia tuna quelques villages kusudi tumumange mu parke, haende Ruchuru tumufuatilie tumurudishe kwa Rwanda. Adui wetu tu ni Munyarwanda wa Rwanda FDLR. FDLR ifua aende kwao, hatuna mwingine adui huku kwetu. Ni kusema yetu tunatarajia kufanya ni kumalizia FDLR atoke Walikale na atoke mu Congo pour que Congo irespire, parce que ennemi ya sécurité ya Congo ni FDLR. Kama tuko tunaenda tunagabulana usiku na mchana, na ile kugabulana kati ya hiyo communauté mbili yenyewe wanatafuta kukamata haitatufikisha fasi, ni heri tuanze tena sasa kukamata amani. Recommendation kabambi hii nikamatika ndani ya ile mkutano ilisema ingekuwa heri, kunakuwa mambo mingi yenyewe tunaweza kuchambua, ingekuwa heri siku moja tufike hapa Pinga makabila zote na tuikale hapa tufaye seko na dialogue social hapa Pinga siku moja. Na kwa kusema ile dialogue social ifike siku moja, nilomba tuanze kwanza na vipindi fulani ili tutakitishia kwa kuleta amani ndani ya mwingine ya Pinga, na ile amani yenyewe itaanza mwingine ya Pinga iambukize mingine yote na makabila yote ngambo na ngambo. Ile njoo yenyewe tuliweza kukamata sawa vile msimamo, na ile msimamo imesindikiziwa sio tu makominote, baraza ya wazee, societe civile ya Nord Kivu imeweza kuyakompania. Ni kusema démarche yetu tuko nayo sasa hii iko sasa tunapele démarche citoyenne, ni ya waraia. Sisi wenyewe tunapata shida ndani ya nchi, sisi wenyewe tunapata ile makonsequence ya hii vita hizo tunapiganiwa huku kwetu, zenyewe zinaonekana huku na huku, na sisi wenyewe tunaweza tukamata sasa hatua ya kuanza mpango wa amani katikati yetu. Na ndani ya ile mpango wa amani message yenyewe tumesema tunakuya ni message ni moja, na ndani kisha ile message tutapata pia mafikiri yenyewe iko huku juu. Tunajua kama ni processes yenyewe tunaanza ya kutafuta kurudisha amani ndani ya mwingine yetu ya Pinga, ndani ya Masisi na Walikale, kati ya Waunde na Wanyanga na kabila zingine, kwa kuanzia hapa mji wa Pinga. Ndio maana imetulomba tumesema tufike hapa ombi gani yenyewe wana ile makominote na makabila yote kuungana. Walisema ilisemeka kusema vita ndani ya hizi nchi zetu imepiganiwa fasi yote na miaka imekuwa mingi, lakini kila wakati saa inafika ndani ya mjini ya Pinga inakamata ingine ya Lisi. Ile njoo yenyewe ilikuwa konsta ya Kabambi, ni kusema wakati yote kunakuwa watu fulani wanakuwa ndani ya mji wa Pinga, kunakuwa wengine hawafurahi na ile tutakamata historia yetu imepita mara mingi. Kila siku tuna maafa ndani ya mjini ya Pinga, kila wakati sasa kunakuwa changement ya commandement hizi zinakuwa ndani ya mji wa Pinga. Historia yote tumeenda kuiona, na ndio maana tumesema kule katika hii umoja yetu tumefaa ya makabila na kusindikiziwa na baraza yote na societe civile, tumesema tumekuja huku ni kulomba kwa uongozi na wandugu wale wanakuwa kwa mji wa Pinga namna gani tutajifunza polepole kuonesha hii mwingine ya Pinga ikuwe mwingine yenyewe ifikie kukua mwingine yenyewe iko nasa. Ile ndio tulikuwa tunasema ndiye ikuwe chanzo. Watu wote hivi tunakutana miaka ndani ya hii mwingine ya Pinga ikuwe ndio tuipandishe ndani yake ikuwe nasa. Na ile message tulienda nayo iko mbili. Tulisema kwa hiyo vikundi vile vinatusaidia kuleta security ndani ya hii nchi yetu tangu ngambo za Masisi na ngambo za Walikale. Tulikuwa na ujumbe moja ya kusema tuweze kuwasikilisha wakuwe na watusikie kusema hii mwingine ya Pinga ngambo zote watoshe ndani mafikiri ya kukuwa na ya kuikamata sawa vile fasi kwenye kunaweza kuwa kupigana. Wenye wako nje hawako ndani kama vile kikundi vya silaha na ile tunasema sawa vile APCLS. Tunajua kule mahabari ziko mingi za kusema, na tunajua ile tukisema kwanza pole juu vita ziko zinafika za mingi,
zinapiganiwa ndani ya mgini ya Pinga na inaleta maafa. Message ya kwanza, tumeenda vile kule, tulifika hata Nyabiondo, tunatoka Nyabiondo sasa hivi. Na tumeonana na watu kule wakubwa wape telefu kuwaambia tungekuwa heri ile mafikiri ya kuwazia tena kurudia Pinga kwa kisilaha, tunapanga tutaenda hivi na hivi, tunawalomba mrudie, mtoshe ile mafikiri, mwache kama gouvernement ile napanga namna gani itaunda vikundi vya silaha, itazipatia njia vile mpango. Tunasikia dialogue national, tunasikia dialogue Kampala, concertation, huko mpango fulani nyingine tunajua kama itafikia kule na itakamata mpango ya kuonesha watu namna gani watatrete ile kikundi, ile hali ya vikundi vyenye kuwa na silaha ndani ya Republic Democratic Congo, kwani haiko tu kwetu, ni fasi nyingine. Lakini ingekuwa heri juu ile maafa ya vita isifanyike tena, ni heri kurudia, waache kukamata tena mipango ya kusema sie tunarudia Pinga au kando ya Pinga kisilaha, vile tuletea maafa mingi. Ile ni message ya kwanza hiyo tumesema, kwa vile kudumisha amani ndani ya mgini ya Pinga na iambukize fasi nyingine. Ya pili ile tukasema sasa kwa wenye wanakuwa ndani ya mgini wa Pinga, nao tuwalombe kusema ingekuwa heri tukamate processes yenye itafikia kusema kukue vikundi venye viko net. D'abord sasa itakuwa ndani ya roho, hakuna tena mwenye anapigania kukamata Pinga kisilaha, itapermettre population ianze kupumua. Na ya pili tuangalie sasa kama ile magarantie inafika, wale nao wanaweza itika sasa kusema nono, sio wenyewe tuko pale, tuone namna gani ile Pinga irudie ndani, kama itakuwa ni Umoja wa Mataifa na iishi na population pale, purke watu waishi na amani. Kusema wenye wanaweza kuwa ndani ya mji wa Pinga, tukamate ile tujiime, tunajua kama ni kujiima, tukamate maeneo tutembee kuna huku, lakini tufikie kwa wakati siku moja yenyewe mwingine ya Pinga kunaweza kuwa kumekuwa vikundi naweza purke zile population zote hizi zinafuata zenye ziko na zile kimbia warudie na maendeleo na mjengo ya Pinga ianze kukamata. Kitu ya pili sasa tunawazia kufike sasa dialogue social yenyewe kufanyike hapa, yenyewe itaweza kuambrater hii region, parce tunasema maafa ya vita na vita yenyewe natafuta ukamata karakteri entre ya Wahunde na Wanyanga Dinfar, na ile region yote haituletee kitu. Kwa kungoja siku gouvernement itakamata mpango ya kuweza kusaidia orientation general, lakini ombi yenyewe tumefika nayo sawa hii vikundi yote yenyewe ya hii delegation ni kusema turudie hapa kama tunaweza kamata processes ya kurandre hii mwingine ya Pinga kuwa netre na watu wote waishi ndani kwa umoja. Ingine message itakuwa sasa ni kuambia usi tumeipana hata Nyabiondo wa humanitaire waisikiwe kurudia, parce vita usi saa wa humanitaire watu wasise kwa leo tunakupa tena zaidi kushinda hata maafa ya Masasi. Ndio maana tumelomba njia watu waanze kuingia ndani ya hii miti yote na wa humanitaire waruhusiwe kutembea, parce wao wiko netre na wanasaidia ngambo na ngambo bila kupendelea kikundi kimoja ama kingine. Kwa kifupi ile ndio habari yenyewe tumefika nayo, lakini tuko delegation ya Kabambi, wengine wanaweza kuongeza na tupate mafikiri, lakini ni mawazo ile yenyewe na community na baraza kulikuwa ya Goma tumeweza kufikia hapo. Asante. Okay. Na inatupatia roho nzuri juu kama mtu iko kumngini, mtu iko nafanya liki fulani na wazee hawapio kwenda kuona kwenye mtoto hiki, inaletea kama mtoto kusema kama wao baba walishaka kutuacha. Lakini kuya yenu te communauté Hunde, communauté Nyanga, presence yenu hapa Pinga inatupatia furaha. Inatupatia furaha na inataka kutuonesha kitu kimoja. Enye mnatoka kusema sawa vile preoccupation yenye mnasema demande, mnasema kusema ke hapa Pinga kubakie ne. Nikiwaza nje mnatoka kusema hivi. Nikiwaza mnasema hapa Pinga kukue ne. Mimi ndani yangu yenye nilikuwa nayo nikiwaza habari mlikuwa mnapata hii. Mmekuja muda ndio mnakamata ya kidogo. Haki mazungumzo haikuacha kidogo. Na hapa tutazungumza na nyie nini? Juu ya nini? Muda iko kidogo. Kama unakuja kutembelea mtu kusema kwa tunakuja twende kuzungumza na Mungu, au tumpatia 30 minutes. 30 minutes mtu atazungumza nini? Inapo audience privée pembeni ya nyumba. Ni kama unakuja kwenye watu hivi na unawauliza swali, unapata kwa kuwasikia bali kuyaka Pinga namna gani?
Kitu gani walitaka pinga? Balikuja kufanya nini? Ukayua vile vyote yote kusema ndio umetanda peleka rapport ya kusema wale watu walikuyaka hivi na tuliwapatia message hivi, balikujibia hivi. Lakini hamyatuuliza tulikuwa hapa piga juu ya nini? Hamjui kama tuko nafanya nini? Mnaona tu watu wanatembea sema mtoke. Eti mnaelewa sababu yetu hapa pili. Haijulikani. Ni kusema ile vitu mnasema mko na miniti kidogo hapa, tunaona kujibia iko nguvu. Na kwa conclude kiongozi iko pale ataconclude. Moi je pense que les 40 minutes ne suffisent pas. Il ne saura pas comment vous répondre. C'est faux. On a du mal à réagir à votre message. Parce que le 40 minutes, il a fallu d'abord connaître où le monde a piqué la carana. Na objectif yake njoo nini? Est-ce que ni Muhunde? Est-ce que ni Muhutu? Est-ce que ni Mutusi? Nous sommes avec les chefs coutumiers dans la salle qui doivent aussi réagir. Mais comme vous êtes des affrétés, je peux le dire, je m'excuse de le dire, vous avez affrété un hélicoptère des Nations Unies, 40 minutes, on ne saura pas comment vous dire notre vérité. Mais nous disons merci pour votre arrivée, merci pour votre retour. Je pense que, à part nos objectifs, ni ma salutation tukupatia wandugu yetu kule Goma Wahunde na Banyanga, mais vingine vyote hautaweza kusema 40 minutes. Amweke mtu apone ingine ine. Kama leo hii FDLR iko na baka Walikale. FDLR iko na iba Walikale, anapie, anafanya mirea hii manja kufunga anapiga magari. Hakuna hata mtu mmoja anaona kufa. Hakuna hata mtu mmoja Afrika Kusini anaona kufa au sida, au Iliguaye, au sina na Indie. Ni watoto Walikale yuko kufa. Yuko wabakiwa usiku na mchana. Sasa huu Janvier, nipatia nini? Anipatia nini mimi sina shida. Huyu FRDC anipatia nini sina shida. Bali sio kugomba population. Angalia population ndio ile. Ushuka kutili population etembea usiku na mchana inavake librement kuma occupation. Sasa anganiatia wakati FRDC na Janvier wanacho wakati nimalize kwa FDLR ni étranger. Boni wa Kongole wa ndugu yangu tuko tayari kusikilizana kwa muda wote. Ukaungana na adui na huko adui. Nikakutana adui kwenye huko na huko adui pamoja na adui ya kuunguza na kupita. Hapa sina mwenzangu. Hivi kuna sema misheka. Kisep. Sina. J'étais commando bien formé. Aujourd'hui, c'est mes armées Léo. Il préparait un projet pendant beaucoup de temps. J'ai préparé ça. Je ne viens pas à l'hôtel. Haliko Takaribu. Ni Moussé. Alors, je suis dans mais c'est un petit joueur. Il a préparé un projet de Kinshasa. Ça. Après Céleste, il faut être pour FDLR et jouer et attaquer. Il a fait panique. Combien d'échecs? Dans la musique. Mumshaurie tuko wandugu wakati FDL kwa Rwanda FDL kwa Rwanda FDL tunakosa kama biko relation na FDL hatujui alors la politique est noire atasema yote humu mais hatujui qu'elle sera fière la FDC qu'elle sera fière na Janvier mais tuko tunasusia FDL tu neutralité, wacha hapa netre pinga. C'est-à-dire quoi? Pinga iko netre. Qu'est-ce que cela veut dire? Uniambie kusudi ni jeu vista jibia kwa leo. Joute ya Ibushimo, pinga iko sur 4 quartiers. Sur 4 quartiers, il y a le quartier Bushimo, il y a le quartier Kassa, il y a le quartier Katanga, il y a le quartier Kaileng. Mais à cause d'un tel quartier, il faut tout temps. Donc de voir. Est-ce que vous avez besoin pour t'intégrer ou vous avez besoin pour toi pour poser comme un bandit milène?
neutralité. C'est ça la neutralité. Donc il faut abandonner Pinga, libérer Pinga au profit de qui? L'FDLR. Si quand l'FDLR était ici, vous n'avez pas demandé la neutralité. Quand l'FDLR était ici, vous n'aviez pas demandé la neutralité. Mais parce que nous sommes ici, il faut demander la neutralité. Donc vous devez être pour parce que tout va bandi, à mon point de vue, la neutralité, on a passer communauté, neutralité, ni communauté. On a perdu des enfants. On a versé notre sang. Kisha wona kuya kule mumabaraza yenu asema réunion ase neutralité. Mwenye kuna nguvu akeni tosha hapo. Hauta nirudisha hata mimi kupori nene kama kuru. Nene kama kuru. Dunia itanifikia kama mnaga. Hakupenda mimi nifikishe Goma jua ninyie bahune na banyanga sasa tuko bandugu gani ya kunirusha kupori. Si mnibebe na mimi kule mbele. Mnibebe kule mbele à travers à partir ya papinga mninyangula mnibebe kule ni integrer. Est-ce que bundugu ni kuirusha kama kuru kukula ni dunda itikwa nini ni kale bandi ene sunga mirea comme un FDLR. Je peux mieux servir ce pays au sein de notre armée nationale que dans la brousse. Votre neutralité n'est pas fondée. C'est une mauvaise neutralité. Si janvier est fort, janvier était ici, hamukuja komba neutralité. FDL kwa hapa hamukuja komba neutralité. Tabili chakamata hapa Messi wala nini yote wanawachunga kule. Barabara njoi. Munyarwanda alikuwa hapa, barabara ilikuwa frekante. Mais leo hii juu Munyamba yuko hapa. Barabara haiko frekante à cause d'un seul quartier. Hii ushimo nimewabembeleza ninafanya sana kwa na barabara yao yote muikae hapa hakuna shida mtafute kwa mlishaka huwa pale ndani civil aucun civil tiwe le chef hii baada ya hiyo presentation communauté Kunde na communauté Nyanga wako na message na mwenye ataweza kusema message yenyewe ni papa docteur Angi, papa docteur Parole Mkwako. Bila kusahau kiongozi ya kuwa wakati wetu ni mdogo sana, unaona mtu amemsikia kuja hapa, manake pale tunatoka tunaenda directement kwa juu, wakati ni kidogo sana. Kwa message ni nyingi naletewa na hizi deux communautés kisha coordination provinciale ya société civile na coordination provinciale ya baraza la wazee inakuja kuhakikisha message yenyewe kama imefika ya hizi communauté mbili. Papa docteur Parole ni kwako. Hizi papa ambaye anasema kama tunafika kuwaona hapa mpango wenyewe tunakamata tangu zamani ndio mamwaye ya déplacement kwa kwenyu na maprogramu ya kuzalima provincial na permet pia kuwaona msikiti mpaka na mpango kwa kama tangu zamani. Nipende tu vita iko mwa hii region tunaweza sema ya Pinga na Kiti. Nyanga na Wahunde walikuwa naikala kila mara kusema kama hii vita inaanza kuwa anti ya Nyanga na Wahunde haiko vita yetu sahihi kwa hii makundi lakini kama Nyanga na Wahunde inajulikana kama ni wandugu na kama huko vita mwa hii eneo ya North Kivu wakati gani kila mtu anajua kama vita yenyewe Mkongomani atafanya ni kwanza Mnyarwanda. Sasa hii vita yenyewe ilianza kutokana anti wa Nyanga na Wahunde, vita yenyewe imezikisha watu sana. Na ndio maana tangu mwanzo wa mwaka hivi makelele yanza kama Mtongo kama Pinga kama watu tulikuwa tunaikala kila mara Nyanga na Wahunde walivyoya community kusema sai nini
au kitu kama tunaweza kuambia kwa vijana wetu kusudi tuangalie kama hii vita antibabu inaweza isha. Sasa message yenyewe walisema ukajua kusema message leo nisema community ya Banyanga na Bahunde kalikala. Walisema tuambie kama hii vita tunatukana huko kwetu. Ni vita yenyewe Bahunde na Manyanga hana faida hata moja. Matokeo ya ile mavita ni watu kukufa, watu kunyanyasiwa, watoto kutenda kwa masomo, wengine wanamuke kuwa viole, watu hawezi kwa mashamba, ni matatizo. Na hakuna namna tuendelee mwa hii hali. Ndio community zote mbili zilikala zikasema lazima ni vijana mwenye mnapigana vita. Tukie kuwaambia mfanye nguvu ile vita inafaa mmalize. Kwa sababu tukitaka kumaliza vita haitakuwa utashi yenyewe peke yake, mko na lazima pina ya kitu fulani basi tunaweza kuwasaidia kwa nini tungependa kujua vraiment tutawasaidia kuli kusudi vita ile vita haitaendelea anti yenyewe na Banyanga na Bahunde vita inaendelea. Ile ndio message yenyewe walipambia tukie kuambia. Hakuna kitu kingine ya pili au ya tatu tunaweza kuongeza kwa hiyo kitu. Niko libre fanya ile napenda mais wakati yenyewe vraiment hamuya reconnaître kama hii nchi ni yeye hamutaweza hivi ni reconnaître kama ni yeye na mjue kama ile ni Mungu anatafuta kama désintérêt siku moja inaweza kuwa tumekatili na ule mwenyewe anakupa ile intérêt anajua sasa utamaliza ipata kesho yake atakurudilia pasi ameshinda akili sana amekuwa na akili ya mingi kutushindia tu. Kwa sababu tuko hivi sema mimi nairudia tena kesi no. Ile magere kibale hazipo. Hapa nyuma huko wa chef hapa. Tutufanye tu kwa radio kwa sababu bado kutufanyia publicité sio. Le va Mungu le kisi le sera. Niko nakumbania baba mimi hapo huko. Ni tuko ukombozi mzuri. Ya nchi yote. Ile inajulikana pale. Ile ndio mtembee mnaweza enda na kwenye mtaenda mwambie kama hapa Teresa haina probleme sana na kabila yoyote juu na kuvrire watu wote. Washi liko kwetu, Wakatange, Wahutu, le Hutu Kongolesi wako. Mnasema nafikiri Walikale iko composé na 15 groupements. Sur 15 groupements, NDC isha libéré 13 groupements. Sur 13 groupements, adui na bakia mu 2 groupements, Kisima na Ikobo, na ndani ya ile Kisima na Ikobo tuisha aneantiri adui kuma villages za mingi tunabakia tuna quelques villages kusudi tumumange mu parke, haende Ruchuru tumufuatilie tumurudishe kwa Rwanda. Adui wetu tu ni Munyarwanda wa Rwanda FDLR. FDLR ifo aende kwao, hatuna mwingine adui huku kwetu. Ni kusema yetu tunatarajia kufanya ni kumalizia FDLR atoke Walikale na atoke mu Congo pour que Congo irespire parce que ennemi ya sécurité ya Congo ni FDLR.